Plaza Indonesia guys. Sepi banget nih. Enak nih sangat nih. Tuh, ini bundaran HI depannya guys. Oh, itu patung bundaran HI itu guys. Tuh panas banget di sini guys. Nongkrong sono aja guys. Itu Hotel Kempinski guys. Guys, kita lagi di bundaran HI guys. Ini belakang kita di Plaza Indonesia. Tuh, ternyata sepi ya bundaran HI di hari lebaran kedua nih guys. Ntar kami guys. Plaza Indonesia nih guys. Itu Bogor Studio itu apa tuh? Sekarang dulu mah nggak ada perasaan. Masuknya dari mana itu guys? Itu Hotel Kempinski guys. Oh, guys. Itu Mandarin Oriental tuh guys. Kita pakai masker ya guys.
ada yang kenal.